हेलो एवरीवन। आज आम यही क्लास रे कंप्लीट ओडिशा जीके को रिवीजन करबा। आपण ए पीडीएफ नोट टी वीडियो डिस्क्रिप्शन रे थिबा एग्जाम्स ओडिया रो टेलीग्राम चैनल रो डाउनलोड करि परिबे। चलंतु आरंभ करबा। 1 एप्रिल 1936 रे प्रथम राज्य हेउची ओडिशा, जाकी भाषा भित्तिक राज्य भाबरे गठन करा जायतिला बिफोर इंडिपेंडेंस एवं एहाकू बिहार ठारू अलगा करा जायतिला। ओडिशा राज्य को 1 एप्रिल 1936 रे प्रथम भाषा भित्तिक राज्य भाबरे गठन करागला बिफोर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस जदि कथा बा आंध्र प्रदेश, ठीक अछि। देन देखंतु ओडिशा को मुख्यतः 5टी फिजियोग्राफिक डिविजन रे विभक्त करागला। ओडिशा को मुख्यतः 5टी फिजियोग्राफिक डिविजन रे विभक्त करागला। कोन कोन? प्रथमटी होची कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स जहाँ स्ट्रेच करिछि सुवर्ण रेखा रिवर ठारू ऋषिकुल्या नदी पर्यंत। तो एही एरियाटा होची कोस्टल प्लेन्स। सेमिति सेंट्रल प्लेट्यू अंचल। सेंट्रल प्लेट्यू ओडिशा रे मुख्यतः दुईटी सेंट्रल प्लेट्यू देखिया पई पाइबा। गोटे होची केउंझर पालहरा प्लेट्यू, अन्यटी रहउची नवरंगपुर जयपुर प्लेट्यू। ओके, दुईटा प्लेट्यू रहिछि। देन आसला सेंट्रल माउंटेन रीजन, आपनकर ईस्टर्न घाट रो एक पार्ट अटे। या परे फ्लड प्लेन्स एंड वेस्टर्न रोलिंग प्लेन्स, एमिति 5टी फिजियोग्राफिक डिविजन रे ओडिशा को विभक्त करागला। नेक्स्ट, ओडिशा रो जदि हमें ऐतिहासिक नाम विषय रे कथा हबा, हिस्टोरिकल नेम्स उत्कल, कलिंग, ओड्रदेश, तोसाली एंड कोसळ मन रखंतु। दैट इज historical names of Odisha. Then bordering state ओडिशा एतटी राज्य सहित तार सीमा बंटन करुछि, ता बॉर्डर को शेयर करुछि मुख्यतः 4टी राज्य। 4टी राज्य सहित ओडिशा बॉर्डर को शेयर करुछि। कोन? नॉर्थ उत्तर रे झारखंड, साउथ दक्षिण रे आंध्र प्रदेश, ईस्ट जेहेतु ओडिशा होछि एक उपकूलवर्ती राज्य, ईस्ट रे बे ऑफ बेंगल अछि, बंगोपसागर। देन नॉर्थ ईस्ट रे वेस्ट बेंगल सहित पश्चिम बंग सहित सीमा बंटन करुछि एंड वेस्ट रे छत्तीसगढ़ सहित, पश्चिम रे छत्तीसगढ़ सहित, एमिति 4टी राज्य सहित ओडिशा ता सीमा को बंटन करुछि, बॉर्डर को शेयर करुछि। ठीक अछि। नेक्स्ट देखंतु, वर्तमान ओडिशा रे 30 डिस्ट्रिक्ट रहिछि, 30 टी जिल्ला रहिछि। एथि मध्यरु मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट गंजाम जिला, लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट होची देवगढ़ जिला। एंड जदि हमें एरिया क्षेत्रफल दृष्टि कथा बा, लार्जेस्ट एरिया होची मयूरभंज, स्मॉलेस्ट एरिया होची जगतसिंहपुर। स्मॉलेस्ट एरिया जगतसिंहपुर। एवं ओडिशा रे 6टी कोस्टल जिला आपण देखिया पई पाइबे। ओडिशा रे 6 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट रहिछि। कोन कोन? बालेश्वर मन रखंतु, भद्रक, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, पुरी एंड गंजाम। ओडिशा रे मोट 6टी उपकूलवर्ती जिला रहिछि। कोन कोन? बालेश्वर, भद्रक, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, पुरी एंड गंजाम। ओके, नेक्स्ट देखंतु, ओडिशा रो कोस्ट लाइन रो लेंथ, कोस्ट लाइन रो लेंथ विषय कथा बा 574.7 किलोमीटर होची हरो कोस्टल लेंथ। एवं ओडिशा को मुख्यतः 3टी रेवेन्यू डिविजन रे विभक्त करा जायछि। ओडिशा को मुख्यतः 3टी रेवेन्यू डिविजन कोन कोन? सेंट्रल डिविजन जहार हेडक्वार्टर रहिछि कटक ठारे, एंड नॉर्दर्न डिविजन एहार हेडक्वार्टर रहुछि संबलपुर। देन आसिला साउदर्न डिविजन, साउदर्न डिविजन रो हेडक्वार्टर रहिछि बरहमपुर, या ब्रह्मपुर ठारे रहिछि। एमिति आपनकर 3टी रेवेन्यू डिविजन एंड ईच डिविजन रे 10टी जिला आसीबो, ताले मोट 30 डिस्ट्रिक्ट रहिछि। ठीक अछि। देन देखंतु, फर्स्ट इन ओडिशा विषय आमे रिविजन करिबा। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ओडिशा होचंदी कृष्णचंद्र गजपति नारायण देव। जेतेबेले ओडिशा प्रोविंस स्टेट हिला सेही समय कृष्णचंद्र गजपति नारायण देव। नेक्स्ट, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा हरिकृष्ण महताब।
First Chief Minister of Odisha, Hare Krishna Mahatap. First Chief Justice of Odisha High Court. Odisha High Court ro Biro Kishore Roy. Biro Kishore Roy. First Chief Justice of Odia Supreme Court रे. Supreme Court रे Ranganath Mishra. First Freedom Fighter Biro Surendra Sai mane रखिबा. प्रथम ज्ञानपीठ अवार्ड किए पाइछंती गोपीनाथ महांती पाइछंती. प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार. प्रथम पद्म विभूषण किए पाइछंती केळुचरण महापात्र पाइछंती एवं प्रथम सरस्वती सम्मान पाइछंती रमाकांत रथ. किए पाइछंती रमाकांत रथ. नेक्स्ट ओडिशार प्रथम न्यूज़पेपर होची उत्कल दीपिका बाई गौरी शंकर रॉय को द्वारा 1866 रे याको प्रकाश करा जायतिला. भारतर ओडिशार प्रथम महिला मुख्यमंत्री होचंती नंदिनी शतपथी. नंदिनी शतपथी. ठीक अछि मन रहिला. देन देखंतु आमे जदि ज्ञानपीठ अवार्ड विनर्स ऑफ ओडिशार गोटे लिस्ट देखिबा. एथिरे प्रथमे आसीबे गोपीनाथ महांती. 1973 रे से ज्ञानपीठ पुरस्कार पाइथिले माटी मोटाळ पई. माटी मोटाळ तांग उपन्यास पई. सेमिति सच्चिदानंद राउतराय 1986 रे सच्चिदानंद राउतराय. देन 1993 रे सीताकांत महापात्र एवं 2011 मसिया रे प्रतिभा रॉय ज्ञानपीठ पुरस्कार पाइछंती. परीक्षा रे प्रश्न आसुची मन रखंतु. देन देखंतु निक नेम्स ऑफ ओडिशा में रिविजन करिया. गोल्डन ट्रायंगल का कुआ जाय. गोल्डन ट्रायंगल कुआ जाय पुरी कोणार्क एवं भुवनेश्वर को गोल्डन ट्रायंगल कुआ जाय. सेमिति डायमंड ट्रायंगल रत्नगिरी उदयगिरी एवं ललितगिरी को डायमंड ट्रायंगल कुआ जाय. ब्लैक पागोडा कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पागोडा. व्हाइट पागोडा होची जगन्नाथ मंदिर. सेमिति पीस पागोडा होची होली शांति स्तूप को पीस पागोडा कुआ जाय. नेक्स्ट किछि रिलीजियस साइट्स विषय रे रिविजन करिवा. अर्क क्षेत्र का कुआ जाय. अर्क क्षेत्र होची कोणार्क. अर्क क्षेत्र कोणार्क. सेमिति शंख क्षेत्र किंबा पुरुषोत्तम क्षेत्र विषय कथा बा. पुरी को शंख क्षेत्र किंबा पुरुषोत्तम क्षेत्र कुआ जाय. बिरोजा क्षेत्र का कुआ जाय. जाजपुर को बिरोजा क्षेत्र कुआ जाय एवं तुलसी क्षेत्र कुआ जाय केंद्रापड़ा. केंद्रापड़ा होची तुलसी क्षेत्र. सेमिति किछि एमिनेंट पर्सन्स आदि कवि होचंती सारला दास. आदि कवि सारला दास मन रखंतु. अति बड़ी होचंती जगन्नाथ दास. भक्त कवि की अटंती मधुसूदन राव. व्यास कवि फकीर मोहन सेनापति. व्यास कवि फकीर मोहन सेनापति. से कौन लिखिथिले 6 माण 8 गुंठ लिखिथिले. कविवर राधानाथ रॉय. कवि सूर्य होचंती बलदेव रथ. कवि सूर्य बलदेव रथ. कवि सम्राट उपेंद्र भंज. उपेंद्र भंज होचंती कवि सम्राट. सेमिति कांत कवि होचंती लक्ष्मीकांत महापात्र. कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र. एंड विष्णु शर्मा ऑफ ओडिया लिटरेचर होचंती मनोज दास. मनोज दास. नेक्स्ट किछि इंपोर्टेंट वाटरफॉल्स विषय में रिविजन करिया. देखंतु इंपोर्टेंट वाटरफॉल्स आपनकर रहउची खंडाधर वाटरफॉल्स रहिची सुंदरगढ़. केउठारे सुंदरगढ़ ठारे. सेमिति डुडुमा वाटरफॉल्स रहिची कोरापुट रे. डुडुमा वाटरफॉल्स कोरापुट. बरई पानी वाटरफॉल्स रहिची मयूरभंज रे. कपिलास रहउची ढेंकानाल रे. हरिशंकर वाटरफॉल्स बलांगीर डिस्ट्रिक्ट रे लोकेटेड अटे. केंटामारी बौद्ध. देन असला गुडुगुडा संबलपुर डिस्ट्रिक्ट रे लोकेटेड अटे. देन आपण कमेंट सेक्शन रे जणाई परिबे ओडिशार हाईएस्ट वाटरफॉल निम्नलिखित मध्यरु केउटा. ठीक अछि. नेक्स्ट देखंतु. नेक्स्ट आमे किछि स्प्रिंग्स. निर्मलझर केउठारे रहिछि. परीक्षा रे डायरेक्ट क्वेश्चन आसीबो. गंजाम जिल्ला रे. नारायणी रहिछि गंजाम रे. सेमिति आपनकर तारबोल रहिछि नयागढ़ ठारे एवं बारुणी मन रखंतु खोर्धा ठारे रहिछि. नेक्स्ट हॉट स्प्रिंग्स विषय कथा बा. उष्ण प्रसरबण. हॉट स्प्रिंग अट्री हॉट स्प्रिंग खोर्धा रे रहिछि.
ସେମିତି ଆଠମଲ୍ଲିକ ହେଉଛି ଏକ ହଟ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଯାହା ଅନୁଗୁଳ ଠାରେ ରହିଛି। ତପ୍ତପାଣି ଏକ ଉଷ୍ଣ ପ୍ରସରବଣ ହଟ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଯାହା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକେଟେଡ୍ ଅଟେ। ଠିକ ଅଛି, ଦେନ୍ ଆମେ କିଛି ମେଜର ରିଭର୍ସ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା। ମହାନଦୀ। ମହାନଦୀ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ନଦୀ। ଏହାର ଅରିଜିନ୍ ସିମ୍ପଲି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଅରିଜିନ୍, ଦେନ୍ ଏଇଟା ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ ଯାଇ ମିଶିଛି, ସିମ୍ପଲି ମନେ ରଖିବା। ସେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରିଭର ବିଷୟରେ ଯଦି କଥା ହେବା, ଏଇଟା କେମିତି ଫର୍ମ ହେଇଛି ନା କନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ସଂଗମରେ କାହାର ଶଙ୍ଖ ନଦୀ ଏବଂ ସାଉଥ କୋଏଲ ନଦୀର, ଦେନ୍ ଏଇଟା ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ ଯାଇ ମିଶିଛି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ବୈତରଣୀ। ଅରିଜିନ୍ ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋନାସିକ ହିଲ୍ସରୁ ଏହାର ଅରିଜିନ୍, ଦେନ୍ ଏଇଟା ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ ଯାଇ ମିଶିଛି ବୈତରଣୀ। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀର ଅରିଜିନ୍ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଅରିଜିନ୍, ଦେନ୍ ଏଇଟା ନର୍ଦର୍ନ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମିଶିଛି। ଋଷୁକୁଲ୍ୟା ନଦୀ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଋଷୁକୁଲ୍ୟା ନଦୀର ଅରିଜିନ୍ ହେଉଛି ଋଷ୍ୟମାଳ ହିଲ୍। ଋଷ୍ୟମାଳ ହିଲ୍ ଇନ୍ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଋଷ୍ୟମାଳ ହିଲ୍ରୁ ଏହାର ଅରିଜିନ୍, ଦେନ୍ ଏଇଟା ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ ଯାଇ ମିଶିଛି। ନେକ୍ସଟ ମନେ ରଖିବା ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ। ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀର ଅରିଜିନ୍ ଶିମିଳିପାଳ ହିଲ୍ସ, ଦେନ୍ ଏଇଟା ବାଲେଶ୍ୱର ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଏବଂ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ ଯାଇ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମିଶିଛି। ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନଦୀର ଅରିଜିନ୍ ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ, ଏବଂ ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନଦୀ ହେଉଛି ଗୋଦାବରୀର ଏକ ଉପନଦୀ। ଗୋଦାବରୀ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ବଡ଼ ନଦୀର ଏକ ଉପନଦୀ। ନାଗାବଳୀ ନଦୀ ଅରିଜିନ୍ ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି, ଦେନ୍ ଏଇଟା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଏବଂ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ ଯାଇ ଏଇଟା ମିଶୁଛି। ଦେନ୍ ଆସିବ କୋଲାବ। ଅରିଜିନ୍ ଏହାର ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟରୁ ଅରିଜିନ୍, ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟରୁ, ଦେନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଅଫ୍ ଏଇଟା ଗୋଦାବରୀ ଅଟେ। କୋଲାବ ନଦୀ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତେଲ ନଦୀ ଆଣ୍ଡ ଇବ୍ ନଦୀ। A major tributary of ମହାନଦୀ, ମହାନଦୀର ଏକ ଉପନଦୀ, originates from ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ। ଠିକ ଅଛି, ସେମିତି ଇବ୍ର ଅରିଜିନ୍ ହେଉଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଦେନ୍ ଏଇଟା ଆସି ଆଲସୋ ମହାନଦୀ ସହିତ ମିଶିଛି। ଦୟାନଦୀ ମହାନଦୀର ଏକ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଟେ, ଦେନ୍ ଏଇଟା ଚିଲିକା ଲେକ୍ ସହିତ ମିଶିଛି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ, ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫ୍ ମହାନଦୀ, ଆଲସୋ ଫ୍ଲୋ ଇଣ୍ଟୁ ଚିଲିକା। ଦେନ୍ ଆସିବ କୋଏଲ, ଯାହାକୁ ସାଉଥ କୋଏଲ କୁହାଯାଏ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଏଇଟା ଏକ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଅଟେ। ଦେନ୍ ଆମେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନେଚୁରାଲ ଲେକ୍ସ ବିଷୟରେ ରିଭିଜନ କରିବା। ନେଚୁରାଲ ଲେକ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିଲିକା ଲେକ୍ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ରାକିସ୍ ୱାଟର ଏକ ଲାଗୁନ୍ ଅଟେ, ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଓଡ଼ିଶା ବଟ୍ ଆଲସୋ ଏସିଆର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ବ୍ରାକିସ୍ ୱାଟର ଲାଗୁନ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଓକେ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଡଲଫିନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଓଭର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଛି। ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଂଶୁପା ଲେକ୍। ଓଡ଼ିଶାର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଶ ୱାଟର ଲେକ୍ ହେଉଛି ଅଂଶୁପା ଏବଂ ଏହାର ସେପ୍ ଯଦି କଥା ହେବା, ହର୍ସ ସୁ ସେପ୍ ଲେକ୍ ଅଟେ। ଏଇଟା ମହାନଦୀର ଲେଫ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରହିଛି, କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ଅଂଶୁପା। ଦେନ୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର କାଞ୍ଜିଆ ଲେକ୍, ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଶ ୱାଟର ଲେକ୍। ଆପଣ ଯୋଉ ନନ୍ଦନକାନନ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ପାର୍କ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛନ୍ତି, ଏହାର ଏକ ପାର୍ଟ ଅଟେ ଏବଂ ଏଇଟା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କାମ୍ପରା ଲେକ୍। କାମ୍ପରା ଲେକ୍ ଗୋଟିଏ ଫ୍ରେଶ ୱାଟର ଲେକ୍ ଅଟେ, situated on the right bank of ଋଷୁକୁଲ୍ୟା ନଦୀ, located in ଗଞ୍ଜାମ district। ପରୀକ୍ଷାରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ, କାମ୍ପରା ଲେକ୍ located in which district? ଗଞ୍ଜାମ district। ଓକେ, ଦେନ୍ କିଛି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଅର୍ ରିଜର୍ଭିୟର ଲେକ୍ସ ବିଷୟରେ ଆମେ ରିଭିଜନ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମକୁ କେଉଁ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି? ଆନ୍ସର ହେବ ମହାନଦୀ ଏବଂ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ? ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ। ମନେ ରହିଲା। ସେମିତି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ରିଜର୍ଭିୟର, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଡ୍ୟାମକୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ? କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଡ୍ୟାମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର କୋଲାବ ଡ୍ୟାମ ରହିଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ। କୋଲାବ ଡ୍ୟାମ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା। ବାଲିମେଳା ଡ୍ୟାମ ରହିଛି
ମାଲକାନଗିରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବାଲିମେଳା ମାଲକାନଗିରି ମନ୍ଦିରା ଡ୍ୟାମ୍ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ ଯାହା ଶଙ୍ଖ ନଦୀ ଉପରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ୍ ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ରହିଛି ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ୍। ନେକ୍ସଟ ମିନେରାଲ ରିସୋର୍ସକୁ ଆମେ ରିଭିଜନ କରିବା। ମିନେରାଲ ରିସୋର୍ସ କଣ କଣ ମିନେରାଲ ରିସୋର୍ସ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି ତାର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ରହିଛି ସିମ୍ପଲି ବୁଝନ୍ତୁ। ଆଇରନ୍ ଓର୍ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇରନ୍ ଓର୍ କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ଯାଜପୁରରେ ଆଇରନ୍ ଓର୍ ରହିଛି। ଯେମିତି ବକ୍ସାଇଟ୍ ରହିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ସମ୍ବଲପୁର କୋରାପୁଟ ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ାରେ ବକ୍ସାଇଟ୍ କୋଇଲା ମୁଖ୍ୟତଃ ଅନୁଗୁଳ ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା। କ୍ରୋମାଇଟ୍ ବିଷୟରେ ଯଦି କଥା ହେବା କେନ୍ଦୁଝର ଯାଜପୁର ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଏବଂ ମାଙ୍ଗାନିଜ ଓର୍ କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏନସିଏଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ କଥା ହେବା ଓଡ଼ିଶାର ଏନସିଏଣ୍ଟ ନେମ୍ ଯେମିତି କଳିଙ୍ଗ ଥିଲା 261ରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଏହି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଅଶୋକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ଅହିଂସା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ ଏନସିଏଣ୍ଟ ଛେଦି ଡାଇନେଷ୍ଟି ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ୱାଜ ଶିଶୁପାଳ ଘର ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ମହାମେଘବାହାନ ଖାରବେଳ ୱାଜ ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ କିଙ୍ଗ ଅଫ ଛେଦି ଡାଇନେଷ୍ଟି। ଓକେ ଦ ଫେମସ ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଇଜ ଫାଉଣ୍ଡ ଏଟ୍ ଉଦୟଗିରି ହିଲ୍ସରେ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଧଉଳି ନିୟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଜ ଅଶୋକାନ ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟ ଆପଣ ଧଉଳି ଠାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଓକେ ସେମିତି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ୱାଜ ଫେମସ ଓଭରସିଜ ଟ୍ରେଡ କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଜାଭା ସୁମାତ୍ରା ବାଲି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସହିତ ଏନସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମରେ ଓଡ଼ିଶାର ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ହେଉଥିଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ଯଦି କଥା ହେବା ମେଡିଭଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମବଂଶୀ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ ଫେମସ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପଲ ଏଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ ସମବଂଶୀ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଓକେ ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ନରସିଂହ ଦେବ ୱାନ। ଗଙ୍ଗ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ରୁଲର ଥିଲେ ନରସିଂହ ଦେବ ୱାନ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଫାଉଣ୍ଡେଡ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଗଜପତି ଡାଇନେଷ୍ଟି। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଗଜପତି ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଅଟନ୍ତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଅଟନ୍ତି। ଦେନ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୋଗଲ ମାନେ କ୍ୟାପଚର କଲେ ମୋଗଲ ମାନଙ୍କ ପରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମରାଠା ମାନେ କ୍ୟାପଚର କଲେ। ଓକେ ସିମ୍ପଲି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଛି 1803 ମସିହାରେ କ୍ୟାପଚର କଲେ। ଠିକ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ବ୍ରିଟିଶ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଗଲା 1803 ମସିହାରେ। ସେମିତି 1817 ମସିହାରେ କଣ ହେଇଥିଲା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଏବଂ 1866 ମସିହାରେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହୋଇଥିଲା କେଉଁ ମସିହାରେ 1866 ମସିହାରେ। ସେମିତି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ହେଉଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଓକେ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ଇଜ ନୋନ୍ ଏଜ ଦ ଫାଦର ଅଫ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରୋଜ ଆଣ୍ଡ ଫିକ୍ସନର ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା 1903 ମସିହାରେ। ଓକେ ଏହାକୁ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି ଓଡ଼ିଆକୁ ୟୁନିଟି କରିବା ଏବଂ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ 1903 ମସିହାରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ କେଉଁ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା 1903 ମସିହାରେ ମନେ ରହିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେନ୍ ଓଡ଼ିଶା 1 ଏପ୍ରିଲ 1936ରେ କଣ ହେଲା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଉଛନ୍ତି ସାର ଜନ୍ ଅଷ୍ଟିନ ହବେକ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ ରିମେମ୍ବର ଏଜ ଦ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଅଫ ମଡର୍ନ ଓଡ଼ିଶା। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ଆର୍ କଲ୍ଡ ଦ 4 ଗ୍ରେଟ୍ ଆଇକନ୍ସ ଅଫ ମଡର୍ନ ଓଡ଼ିଶା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ କିଛି ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଦେଓମାଳି।
ओडिशार हाईएस्ट पीक देवमाली केउं जिल्लारे लोकेटेड कोरापुट जिल्लारे लोकेटेड सेमती सेकेंड हाईएस्ट पीक विषय कथा हवा महेंद्रगिरी ओडिशार सेकेंड हाईएस्ट पीक केउटा महेंद्रगिरी केउं जिल्ला गजपति जिल्लारे अवस्थित अटे ओके लार्जेस्ट रिवर ऑफ ओडिशा होची महानदी देन सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ओडिशार केउटा आपण कमेंट सेक्शन रे जणातु ओके एवं हीराकुद डैम को महानदी ऊपर निर्माण करा जायछि एटा गोटे लॉन्गेस्ट डैम अटे द वर्ल्ड रो नेक्स्ट रही चिलिका ओके एशिया रो लार्जेस्ट ब्राकिश वाटर लागून ओडिशा रे अवस्थित अटे ओडिशा रो क्लाइमेट केमि ओडिशा रो क्लाइमेट होची ट्रॉपिकल मूनसून क्लाइमेट ओडिशा रो क्लाइमेट होची ट्रॉपिकल मूनसून क्लाइमेट अटे ओडिशा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रोमाइट इन इंडिया ओडिशा अधिक कोन करे क्रोमाइट एंड आयरन आल्सो ओके देन जदि हमें कथा बा मोस्ट फर्टाइल सॉइल टाइप ऑफ ओडिशा इज एलुवियल सॉइल ओके फाउंड इन कोस्टल प्लेन्स चिलिका लागून जो चिलिका रही एटा गोटे रामसर साइट रो अंतर्भुक्त अटे एवं डॉल्फिन्स पई एटा प्रसिद्ध अटे चिलिका सेमिति सिमिलीपाल गोटे बायोस्फीयर रिजर्व जहां मयूरभंज रे लोकेटेड अटे इज पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ओके ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व फ्रॉम ओडिशा हैज टू मेजर टाइगर रिजर्व गोटे होची सिमिलीपाल अन्यटे होची सातकोशिया सिंपली मन रखंतु ओडिशा रे आपनकर मुख्यतः नेशनल पार्क्स मध्ये रही जमिति सिमिलीपाल भितरकनिका गोटे सिमिलीपाल मयूरभंज भितरकनिका होची केन्द्रापड़ा जिल्ला रे ओके देन आपण कमेंट सेक्शन रे जणांतु हम इंडिया रे मोट केतोटी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रही हम इंडिया रे मोट केतोटी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रही कमेंट सेक्शन रे जणांतु देन हमें रिवीजन करबा पॉलिटिकल फैक्ट विषय ओडिसा रो फर्स्ट गवर्नर सर जॉन ऑस्टेन ओके हवे सर जॉन ऑस्टेन हवे देन ओडिशा रे आपनकर विधानसभा रो आसन संख्या केते 147 ओडिशा विधानसभा रो आसन संख्या होची 147 ओडिशा रो ऑफिशियल लैंग्वेज होची ओडिया एवं 2014 मसिया रे याको क्लासिकल लैंग्वेज रो मान्यता प्रदान करा दैथि देन ओडिशा रो हाई कोर्ट रही कटक ठारे 1948 रे याको एस्टैब्लिश करा जायतिला ओडिशा रो वर्तमान राजधानी होची भुवनेश्वर ए भुवनेश्वर को मध्य 1948 रे ही प्रतिष्ठा करा दैतिला ओके ओडिशा रो मोट 21 होची लोकसभा रो आसन एवं 10 टी रहउची राज्यसभा रो आसन लोकसभा एवं राज्यसभा ओके द एम्बलम ऑफ ओडिशा स्टेट फीचर्स द फेमस कोणार्क war horses ओडिशा was the first state in India to reserve 50% seats for women in पंचायत राज इंस्टीट्यूशन 2011 मसिया रे ओके सेमिति आपनकर बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम रही राउरकेला ठारे बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम देन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन राइस अधिका प्रोडक्शन हुए बरगढ़ रे एवं परीक्षा राशि पारे हम भारतर धान गवेषणा केन्द्र केउठी अछि आपण कमेंट सेक्शन रे जणातु हळदी को उत्पादन करा जाउची कलाहांडी रे सेमति कॉटन को कलाहांडी ओके पुरी रे कोकोनट झिउट होची आपनकर कटक एवं बांबो होची मयूरभंज सिंपली मन रखन नेक्स्ट हमें रिवीजन करबा जगन्नाथ कल्चर रु मध्य आपनकर प्रश्न आसे जगन्नाथ कल्चर देखंतु जगन्नाथ मंदिर को के निर्माण करथिले अनंत बर्मन जोड़गंग देवों द्वारा जगन्नाथ मंदिर को निर्माण करा जायतिला तार हाइट विषय जदि कथा बा 66 मीटर एथिरे जगन्नाथ along with बलभद्र एवं सुभद्रा पूजा पाती देवता द टेम्पल इज वन ऑफ द चारि धाम पिलग्रिम्स ऑफ हिंदुइज्म हिंदू धर्म रो जो चारि धाम रही से चारि धाम मध्यरु गोटे धाम होची जगन्नाथ धाम ओके देन पुरी जगन्नाथ मंदिर रे 90 कलबर गोटे रिचुअल्स हुए ठीक अछि 90 कलबर द मोस्ट फेमस फेस्टिवल ऑफ जगन्नाथ इज रथ यात्रा जाकू कार फेस्टिवल ड्यूरिंग रथ यात्रा माने कोन करंती ना गुंडीचा मंदिर को गुंडीचा यात्रा मध्ये को जाय रथ यात्रा एमिति भी प्रश्न आपनकर रहउछि ओके देन
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥର ନାମ ହଉଛି ନନ୍ଦିଘୋଷ, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ରଥର ନାମ ହଉଛି ତାଳଧ୍ୱଜ ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥର ନାମ ହଉଛି ଦର୍ପଦଳନ। ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥର ନାମ କଣ? ଦର୍ପଦଳନ ଅଟେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଭୋଗ ବା ପ୍ରସାଦ, ସେ ପ୍ରସାଦକୁ କୁହାଯାଏ ମହାପ୍ରସାଦ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ନାମକ ଏକ ଯାତ୍ରା ହଉଛି ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ। ଜୟଦେବ କଣ ରଚନା କରିଥିଲେ ନା ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଜୟଦେବ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟାକୁ ପାଠ କରାଯାଏ। ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଏକ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟି ଦ୍ୱାର ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। କେତୋଟି ଦ୍ୱାର? 4ଟି ଦ୍ୱାର। କଣ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଯାହାକୁ ଲାୟନ ଗେଟ୍ କୁହାଯାଏ, ଏଇଟା ରହିଛି ପୂର୍ବ ଭାଗରେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ମେନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଅଫ ଦ ଟେମ୍ପଲ। ସେମିତି ଦକ୍ଷିଣରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଶ୍ୱଦ୍ୱାର, ହର୍ସ ଗେଟ୍ ଯାହାକୁ କୁହାଯିବ। ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣରେ ମାନେ ପଶ୍ଚିମରେ ରହିଛି ବ୍ୟାଘ୍ର ଦ୍ୱାର ଏବଂ ନର୍ଥରେ ରହିଛି ହାତୀ ଦ୍ୱାର। ଓକେ, ଏମିତି 4ଟି ଦ୍ୱାର ଆପଣଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଦଇତାପତିସ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଡ୍ୟାନ୍ସରକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି ମାହାରୀ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଅର୍ ଦେବଦାସୀ who perform ritual dance for deities Lord ଜଗନ୍ନାଥ, ମାହାରୀ ଅର୍ ଦେବଦାସୀ। ଓକେ, ସେମିତି ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିରକୁ ରାଣୀ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଦେବୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିରକୁ ରାଣୀ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଦେବୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତ ଏହା ଥିଲା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଜିକେକୁ ଆମେ କ୍ୱିକଲି ରିଭିଜନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏହି କ୍ଲାସର PDF ନୋଟଟି ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଥିବା ଏକ୍ସାମ୍ସ ଓଡ଼ିଆର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। କ୍ଲାସଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏଣ୍ଡ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।